जय जगन्नाथ पिला माने वेलकम टू टार्गेट ओडिशा एकेडमी। देखो पिला माने रिवाइज आंसर की फॉरेस्टर बाहर सारी ऑलरेडी मुझे देखी सारी। देखो आ जो मैंने एना पर्यंत चेक करना यथाशीघ्र जाकि आपणकर आंसर की रिवाइज आंसर की आउे चेक कर दिंतु है जदि बढ़ी थाई पारे। प्राय पिला बढ़ी प्राय कम पिला किसी कमी है तो आउ थे जाकि चेक कर दिंतु। बर्तमान कथा हूँ आम आज आम डिस्कस करवा कौनटा हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क है। तो यार बर्तमान आसीज हूँ अगस्ट मसरे तार फाइनालटा है। तापर देन जान आमर एक्सपेक्टेड कट ऑफ केते जीवो तापर मु देखि दउछि नोटिफिकेशन बाहर यार यार नोटिफिकेशन लेखा कौन थिला गोटे मिनट मु देखि दउछि कोनटा सेटा है। देखो देखी दूसरी एटा थिला से नोटिफिकेशनटा एटा हूँ ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन बोर्ड एटा तांकर थिला है। जदि आम देखा देखो एटा तो जानी आम स्टार्ट होता यहाँ 7/1/2026 एंड डेट हूँ 31/1/2024 यहाँ थिला है। तापर आम देखा इम्पोर्टाट कौन अच्छी है बस ता पूर्व मु देखी दूसरी इम्पोर्टाट गुड़ाक ये देखु जदि आम देखा यार देख फॉरेस्टर है यहाँ थी फॉरेस्टर यहाँ कौ पोस्ट थी यहाँ ग्रुप सी पोस्ट थी है जापर यहाँ कौ डिपार्टमेंट REFCC डिपार्टमेंट आपने रहीपारे जदि फॉरेस्टर आ जो पे स्केल आम देखुचे के देखु हूँ 25,500 रु के 81,100 है। पे मैट्रिक्स लेवलटा हूँ 7 है सेल 1 आ टोटाल वैकेंसी के 47 है केते 47 थिला है। से भाया जब आम फॉरेस्ट गार्ड देखा है यहाँ भी ग्रुप सी थिला यहाँ कौ डिपार्टमेंट रे FP&CC डिपार्टमेंट है किंतु यार पे स्केलटा केते रोचे देखो 19,900 रु केते जीवो 63,200 है। यहाँ पे मैट्रिक लेवलटा केते रहो यहाँ हूँ लेवल 4 रहा सेल 1 किंतु यार पोस्ट केते 896 केते 896 थिला है। से भाई देखो एक्सरसाइज कॉन्स्टेबल अच्छी है देखो ये ग्रुप सी रे जाऊँगी यहाँ हूँ एक्सरसाइज डिपार्टमेंट जीव है। जदि पे स्केल देखा ये 19,900 रु के 63,200 है यहाँ लेवल 4 ये जाऊँगी है किंतु यार देखु वैकेंसीटा केते अच्छी 575 है जानीपारे यहाँ हूँ 575 यहाँ मुझे देखईदेली है हूँ केते पोस्ट केते पे स्केल केते विषय मुझे जनईदेली। तापर देखा नेक्स्ट देखुचे यहाँ हूँ किस नोटिफिकेशन थी जो बाहरी यहाँ देखो ये सब आप कर सारी देखा कड़े गला यहाँ हूँ एलिजिबल गला देन सब बस फॉरेस्टर तापर लास्ट रिसीप्ट था यहाँ हाउ टू अप्लाई गला रजिस्टर गला रजिस्टर यहाँ डिग्री अच्छी ता सहित देखो यहाँ तो आप दे सारी ना नहीं मैथमेटिक्स दे सारी 20 जनरल 25 ना नहीं इंग्लिश 20 ओडिया 15 कंप्यूटर 20 यही सब आप दे सारी। तापर आम देखा नेगेटिव मार्किंग केते अच्छी है आपण मैंने जी ठीक करते भूल कर कौन थी 0.25 है केते नेगेटिव 0.25 माने 4टा भूल कले आप 4टा भूल कर 1 मार्क कटिबो बुझिल यदि आप 4टा भूल कर 1 मार्क कटुची है फरक हूँ से बस देखो मिनिमम देखो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क देखी पार्छ तो केते अच्छी ST SC PW एक्स सर्विस स्पोर्ट पर्सन है कैंडिडेट 30% मिनिमम है
normalization score candidate above said shall be 35%. এইটা হচ্ছে ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ এইটা ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମୁଁ ନୋଟିଫିକେସନଟା ଦେଖେଇଦେଲି এইଟା ହଉଛି ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଲି ହେଲା ତା ସହିତ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଯିବ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଯିବ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କଟ୍ ଅଫ୍ ହେଲା ଦେଖିଦେଉଛି এইটা ଦେଖନ୍ତୁ হচ্ছে ফরেস্টর ফরেস্টার এক্সাইজ কনস্টেবল ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଏଇଟା ନା ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବାସ୍ মেল ମାନକେ ଦେଖିବା ଆଉ ଫିମେଲ ମାନକେ ଦେଖିବା ଆଗ ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁଆର୍ ମାନକେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ହେଲା ୟୁଆର୍ କେତେ ଯିବ ହେଲା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁଆର୍ କେତେ ଯିବ মেল ହେଲା ଯଦି মেল ଯାଉଛି ମନେ ରଖିଥାଉ এইটা ଆମର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ହେଲା ଯାଇପାରେ ମନେ ରଖିଥାଉ ଏଇଟା ହେଉଛି 65 କେତେ ଯିବ 65 ରୁ 75 ହେଲା କେତେ ଯିବ ଏଇଟା 65 ହେଲା ୟୁଆର୍ କେବଳ ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୁଆର୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା ଏଇଟା 65 ରୁ କେତେ ଯିବ ଏଇଟା 70 ହେଲା ଏଇଟା ୟୁଆର୍ মেଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଫିମେଲ ଦେଖିବା ଏଇଟା କେତେ ଯିବ 62 ରୁ 68 ଭିତରେ ଯିବ ହେଲା କେତେ ଯିବ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 62 ରୁ ଯିବ ଏଇଟା ହେଉଛି 68 ଜାଣିପାରିଲେ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ ଦେଖ ଏସିବିସି ହେଲା ଏସିବିସି ର ଯଦି ଦେଖିବା এইটা কেতে যাব এটা দেখন্তু ମୁଁ লেখি দউছি ହେଲା এইটা যাব 63 টু 68 মধ্যরে এটা রহিব এসিবিসি ହେଲା দেখো এটা হচ্ছে এক্সপেক্ট আছে এটা দেখো এটা হচ্ছে 2-3 বার বড়ি भी পারে কম भी পারে ହେଲା এটা সেই ভଳି এক্সপেক্ট যাଉଛି ହେଲା এসিবিসি এটা মেল ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ফিমেল ଦେଖିବା ফিমেল କେତେ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିମେଲ ସେଇଭଳି ଯିବ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ 58 ରୁ ଯିବ ଏଇଟା ହେଉଛି 62 ଭିତରେ ହେଲା 62 ଭିତରେ ଏଇଟା ଯିବ ଜାଣିପାରିଲେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଏସି ମେଲଟା କେତେ ଭିତରେ ଯିବ ହେଲା ଯଦି ଆମେ ଏସି ଦେଖିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଏସି ଯିବ ମନେ ରଖିଥାଅ ହେଲା ଏସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 55 ଟୁ এটা ଯିବ 60 ହେଲା এটা হচ্ছে মেল ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ফিমেଲ ଦେଖିବା এটা କେତେ ଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଫିମେଲ ଦେଖିବା ରହିଛି 50 ରୁ 55 ଭିତରେ ଯିବ ହେଲା এটা হচ্ছে এসি ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏସଟି ଦେଖିବା ଏସଟି ଦେଖିବା ତାହେଲେ କେତେ ଯିବ ଏସଟି ଟା ଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ 50 ରୁ 55 ହେଲା ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଫିମେଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫିମେଲ ତାହେଲେ କେତେ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫିମେଲ ସେଇଭଳି ଯିବ 45 ଟୁ 50 ହେଲା এইটা ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ହେଲା ଅଛି মেল ফিমেଲ ମାନଙ୍କର ୟୁଆର୍ ଗଲା ଏସିବିସି ଗଲା ଏସି ଗଲା ଦେନ୍ ଏସଟି ମଧ୍ୟ ଗଲା ନା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲାମାନେ କିସ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲରେ ପଛେଇ ଯାଆନ୍ତି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଚାଲି ରହ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ହେଲା ଆମର ଆସିବ ୟା ପରେ ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ ଚାଲୁ ରହୁ ଦେଖନ୍ତୁ এইটা ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ବୁଝିପାରିଲେ ବାସ୍ ଦେନ୍ ୟା ପରେ ଆମେ କରିବା ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହେବ ତା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ହେଲା ତାହେଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନୂଆ କରି ଆସିଛ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ
ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଲରେଡ଼ି এই ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।